अच्छा जी, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी के मामले पर मुशावरत हुई है। जराये के मुताबिक असद कैसर, शहरियार आफरीदी और निसार जट ने मरवत की पार्टी में वापसी की तायद की। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात, हर एक को तायद करनी चाहिए। शेर अफजल मरवत इज एन एसेट, और शहरियार अफरीदी तो बंदा ही बहुत खूबसूरत है, मेरे तो भाइयों की तरह अजीज है। मैं तो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मैं जनरली मैं सियासतदानों का मैं जैसे नदीम अफजल चंद या मिराज खालिद साहब मरहूम या इस तरह के चंद लोग हैं। मैं तो आज की भी जो पॉलिटिकली जो है बिल्कुल शहरियार अफरीदी से तो इसके अलावा एक्सपेक्ट सेंसिबल भी, ऑनेस्ट भी, अपराइट सही, खूबसूरत, ठीक है। तो ये बिल्कुल शेर अफजल, देखो बात सुनो, तुम्हारी औलादों में सब एक जैसा नहीं, बिल्कुल। खासतौर पे हमारे तो जमाने में ना, वो 2-3 बच्चों का जब ज्यादा होता है, हम 6 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल प्लेस्ड, ये वो हर चीज बेहतरीन, बेहतरीन बचपन, बेहतरीन सारा कुछ बहुत अच्छा, लेकिन हम एक जैसे नहीं हैं। मैं सगी औलाद की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। स्कूलिंग हमारी एक खास लेवल की हुई, एक तरह की हुई, माँ बाप दोनों, बाप तो अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद तो मेरे, वो तस्वीर लगी हुई है पीछे एफसी कॉलेज की, ये कोई 82-84 साल पुरानी तस्वीर है। एक उनकी है 60s की जी, एक लगी हुई है पीछे तस्वीर, वो एफसी कॉलेज की पाकिस्तान बनने से चंद साल पहले, 5-7 साल पहले। तो बट हमारे हमको ये कोई एक दूसरे को फोटोस्टेट कॉपी तो नहीं है। तो शेर अफजल मर्दी तो इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पैकेज। कमजोरी है, शेर अफजल मरवत अगर मैंने फैसला करना हो तो मैं एक लम्हे के लिए न सोचूं, सीधी बात। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बाज जजेस ताकतवरों को खुश करने के लिए अपने जमीर का सौदा तक कर लेते हैं। हम किसके जज हैं, अवाम के या अशराफिया के? कभी कभी लगता है हम जज नहीं डाकू हैं। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो हमें इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। खुदा की कसम, ये बात मैं कई बार सोच चुका हूं कि यार ये इनके जमीर है ही नहीं। याद रखना, जमीर हो, जमीर हो, वो बराए फरोख्त नहीं होता। और मुनसिफ का, जैसे उस्ताद का एक बहुत बड़ा मुकाम है, इसी तरह एक जज का, मुनसिफ का बहुत बड़ा, सुभान अल्लाह, ये को पाकीज़ा रूह होगी। मैं नहीं जानता इनको, नाम भी मैं पहली दफा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन, ताकत जमीर का सौदा कर लेते हैं। जज साहब, जमीर होता ही नहीं, जो मरा हुआ हो वो जमीर वो भी नहीं होता। बंदा मर गया ना, कहते फटाफट करो, जल्दी करो, कब्र सुटो, वो मैयत बन जाती है। हाँ, वो ते घर वाले भी नहीं कहता आपका जी, वो मैयत कहते हैं। जमीर, ये इसे कहते हैं नुत्फा हलाल व हराम, जो जेनेटिकली, मेरा तकिया कलाम है, ये डीएनए की बात है। ओ भाई, इनके जमीर जमूर होते ही नहीं, वरना इतना बेगैरत। और ये सवाल मैंने कई बार सोचा कि प्रेशर होते हैं, वो सोचते होंगे ये हमारी बेटियां हैं, फलाना है, बच्चे हैं, गायब हो जाएंगे तो चुप के ला जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो उसका एक हल है। तुम सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज हो, तो इसका मतलब है वकालत तुम्हारे घर की लौंडी है, छोड़ दो, लानत है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं जस्टिस सलाहुद्दीन, ये जो भी है, ऐसी बात याद रखना, बहुत आला और मजबूत आदमी कर सकता है। इस्तीफे देगा, घर चले जाओ, खुदा की कसम पूरी खड़ी हो जाए सुप्रीम कोर्ट, ऐसी की तैसी तुम्हारी लॉक स्टॉक एंड बैरल, हम इकट्ठे, और ये हैं इस्तीफे।
استعفا بھی ایک ہو، اس کا مضمون ایک ہو، اس پہ سب کے لوگوں کے سروں کے تاج، لوگ ان کی اولادوں کی بھی عزت کریں۔ میں کارنیلیس صاحب کو نہیں ملا، کبھی دیکھا نہیں۔ جواد خواجہ سبحان اللہ، جسٹس بھگوان داس صاحب، بھگوان داس سبحان اللہ، ان کو میں ملا ہوں۔ اچھا، ہاں ان کو میں ملا ہوں، مجھے یاد نہیں، کوئی سندھی دوستی تھے میرے، یا پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اور ملا بھی میں یہاں تھا، یہ جو بڑی مشہور نہیں ایم عالم روڈ جی، اس کے، بلکہ ایک سے زیادہ بار میں ملا ہوں۔ احترام دل سے، ایک عجیب سی کیفیت۔ میں جب انڈر پاسز سے گزرتا ہوں کارنیلیس صاحب کے نام پہ، خدا کی قسم ہے میری گردن، میری کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ یہ مقدس لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ جو کرپٹ جج ہو، مجھے یاد نہیں، سینٹرل ایشیا وہ سلطان تھا، اس کو پتہ لگا کہ قاضی کرپٹ ہے، اس نے انٹیروگیٹ کرایا، پتہ لگا کرپٹ ہے، اس نے اس کی زندہ کی کھال اتاری، قاضی کی، اس کو ایک مسند پہ، کرسی یا مسند جو بھی کہہ لو، اس پہ مر دیا، کھال اتار کے۔ اور اس کا بیٹا بھی، جو اس زمانے میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہوگی قاضی وغیرہ کی، وہ پڑھا لکھا اپنے زمانے کے اعتبار سے، ظاہرہ کو پی ایچ ڈی تو نہیں سی ہو، یا بارٹ لا تو نہیں سی ہو، جو بھی تھا اس زمانے میں، اس نے اس کے بیٹے کو قاضی مقرر کر دیا۔ جو سیٹ پہ بیٹھ کے انصاف کر، جس پہ تیرے کرپٹ باپ کی کھال مڑی ہوئی۔ یہ ہیں استاد اور منصب، یہ اگر غلط ہوں تو ان کو بھوکے کتوں کے آگے ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس کی ریپرکشنز بہت خوفناک ہوتی ہیں، یہ پورے معاشرے کو کھا جاتے ہیں۔ یہ حرام 100 سے کھایا، 200 سے 500 میں کھایا، ایک پوری یہ نسلیں کھا جاتی، یہ لوگوں کو اپنے ملک سے متنفر کر دیتے۔ خیر آگے چلو یار۔